ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାସାୟନିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ବା ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ এই କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବିପିକେପି সেটা সম্পূর্ণ ভাবে কলাহান্ডি কার্যকারী হয়ে নাই এবং বর্তমান ন্যাশনাল মিশন অফ ন্যাচুরাল ফার্মিং রে কেবল মাত্র 1000 হেক্টর জায়গাকে নিয়ে তেণুকরি আপনার জরিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ଙ୍କୁ নিবেদন করবি যে কলাহান্ডি জৈবিক কৃষি আউ টিকে প্রভাবী ঢঙ্গে করা এবং কলাহান্ডিবাসী যাদ্বারা কি উপকৃত হয়ে পারবে। ধন্যবাদ। मान्यवर मंत्री, मान्यवर वाचस्पति महोदय, मान्यवर विधायक जो तथ्य देते हजारों हेक्टर में कलाहांडी रे जैविक चाष अंडर नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग रे करा जाउछि एवं से जोटा चाहूछन्ते कि आगामी दिन में आउ जैविक चाषटा को बढ़ाइबा पाई कलाहांडी जिल्ला रे सरकार ताको अनुध्यान करी आउ बढ़ाइबा पाई व्यवस्था करिबे। ए गृहर कार्य 11:30 पर्यंत मुलतवी रहिला। ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାସାୟନିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ବା ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ এই କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବିପିକେପି সেটা সম্পূর্ণ ভাবে কলাহান্ডি কার্যকারী হয়ে নাই এবং বর্তমান ন্যাশনাল মিশন অফ ন্যাচুরাল ফার্মিং রে কেবল মাত্র 1000 হেক্টর জায়গাকে নিয়ে তেণুকরি আপনার জরিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ଙ୍କୁ নিবেদন করবি যে কলাহান্ডি জৈবিক কৃষি আউ টিকে প্রভাবী ঢঙ্গে করা এবং কলাহান্ডিবাসী যাদ্বারা কি উপকৃত হয়ে পারবে। ধন্যবাদ। मान्यवर मंत्री, मान्यवर वाचस्पति महोदय, मान्यवर विधायक जो तथ्य देते हजारों हेक्टर में कलाहांडी रे जैविक चाष अंडर नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग रे करा जाउछि एवं से जोटा चाहूछन्ते कि आगामी दिन में आउ जैविक चाषटा को बढ़ाइबा पाई कलाहांडी जिल्ला रे सरकार ताको अनुध्यान करी आउ बढ़ाइबा पाई व्यवस्था करिबे। ए गृहर कार्य 11:30 पर्यंत मुलतवी रहिला। स्कॉलर्स गुरुकुल, प्राइम स्कॉलर्स गुरुकुल, एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमान, एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमान, ये जिंदगी जो दिया रब तेरा शुक्रिया, चुनना है जो तारों को नहीं